sallallahu ala video ini. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syahab Hafizahullah, Sayyidi Mudir Ma'had Nurul Salam wa Mudir Kulliyatul Muallimin wa Ra'isul Mu'tiqah wa Majlisul Asatidah Ahibbai wa Azzai Al-Talabah bima'had Nurul Salam Al-Mahbubin. Yus'iduni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah fi sayyidil ayyam wa sayyidish shuhur. في هذا الوقت المناسب التقى سيدان، سيد الشهور وهو شهر رمضان، وسيد الأيام وهو يوم الجمعة، ببركة سيد الكونين والثقلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بالحقيقة أنا أخاف جدا أن أتكلم أمامكم جميعا لأنكم في هذا المعهد العظيم تنطقون باللغة العربية ليلا ونهارا حتى في المنام. تسجيلا لي وتفهيما لكم سأنطق باللغة الإندونيسية. هذا هو المعهد، اللغة تاج المعهد. إذا كان هناك طالبا اعترف أنه طالب بالمعهد ولم يتكلم باللغة العربية فهو كالملك ليس له تاج. King without crown. طوال هذه السنين بمرور الأيام، sepanjang sejarah, as-sira' bainal haqqi wal batil, apapun nama sejarahnya, itu hanyalah konflik antara hak dan batil. Fi asri nabiyina Adam alaihissalam, as-sira' bainal qabil wa habil. Pada masa Nabi Adam alaihissalam itu konfliknya antara Kabil dan Habil. Al-muskilah, al-qadiyah, masalahnya adalah rebutan cewek. Summa jaa asru nabiyina Ibrahim alaihissalam, kemudian datang masa Nabi Ibrahim alaihissalam, as-sira' bainal haqqi wal batil, bainal malik Namruz wa sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu antara konflik raja Namruz dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa jaa al-usur at-taliyah, kemudian datang masa berikutnya, wa huwa sira' an-niza' al-khilaf baina nabiyina Musa alaihissalam wa Fir'aun, yaitu adalah konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Summa jaa asru nabiyina Isa alaihissalam wa sira' baina Herodes al-Malik ar-Rumi wa Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu masalah konflik muncul antara Raja Herodes dengan Nabi Isa alaihissalam. Summa jaa asru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha huwa as-sira'. Wa kadzalika aslina idza kana hunaka insanun summa yaqulu fi ayyamihi kaifa hadha ad-dunya ya ustaz, limadha katsirun minan nas la ya'taniquna bil Islam wa hum yuhajimuna al-ulama. Jadi kalau ada orang mengeluh zaman sekarang, kenapa zaman ini begini Ustaz, mengapa orang banyak benci Islam, kenapa tidak mau berislam, mengapa menyerang ulama? Hadzal insan ka'annahu ya'ishu fi asrin, seakan-akan dia hidup pada satu zaman la ya'rif al-usur al-qadimah, dia tidak mengenal begitu banyak sejarah masa lalu. Idzan al-insan labudda an yatakallam wa ya'lam, dia mesti berbicara dan mengerti at-tarikh. Aqdam kutubit tarikh, kitab sejarah yang paling tua, katabahu al-imam
صاحب التفسير وهو أقدم تفسير أيضا تفسير الطبري ما يسمى بالتاريخ الطبري. ثم جاء الإمام أبو الفدا إسماعيل ibn Katsir صاحب التفسير القرآن العظيم. Kemudian datang namanya Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Quranil Azim, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir wa Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tarikh ayat. Hada fawaid dirasat wa al-ittila' ala kutubit tawarikh. Ini manfaat dari belajar mempelajari kitab sejarah supaya tidak menjadi orang yang kagetan. Banyak orang sekarang kagetan, terkejut. Kenapa mesti ada orang jahat? Kenapa zaman ini begitu jahat? At-talib alladhi, orang pelajar santri yang mengeluh seperti ini, idza kana ya'ishu fi asli Nabi SAW la yattabi'u Rasul. Oh, kamu yang mengeluh begini, anda hidup di zaman Nabi, belum tentu ikut Nabi. Mungkin huwa min atba'i Abi Lahab. Kalau hidup di zaman Abu Lahab, mungkin dia menjadi pengikut Abu Lahab. Allahumma tsabbitna 'alal iman wal Islam. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik. Hadzal amrul awwal uridu an ashraha lakum ayyuhat talabah al-a'izza al-mahbubin. Ini yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Alhamdulillah, al-yawm nahnu ma'al haq walakinna ghadan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Idzan labudda adzal qalb ma sumiyal qalbu biqalbin illa litaqallubihi. Hati ini disebut dengan hati karena dia berbolak-balik. Yaumun lana wa yaumun alaina, yaumun ma'a fulan wa yaumun ma'a fulan. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mudhabdhabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa munafiq. Al-ayah lil mu'minin summa al-ayah lil kuffar walakin aktsar ayat lil munafiqin. Li'ajli dzalik makanul munafiqin fid darkil asfal minan nar. Labudda an tamshi ma'a Muhammad SAW atau ma'a Abi Lahab, an tamshi ma'a Herodes atau ma'a Isa, an tamshi ma'a Namrud atau ma'a Ibrahim, an tamshi ma'a Fir'aun atau tamshi ma'a Musa alaihi salam. Labudda an takuna hakadha. Alhamdulillah, hatta al-an nahnu ma'al haq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-an ba'dun nas la yastati'u an yufarriqu bainal haqq wal haqq. Banyak orang sekarang tak bisa membedakan mana hak mana hak. Likasratil haq fala yazhar haq. Saking banyaknya hak, maka orang tak lagi tahu mana hak. Idzan labudda ihqaqul haq wa ibtalul batil, untuk menunjukkan ini hak, ini batil. As-sira' bainal haq wal batil. Al-amru tsani, limadza al-ma'had? Mengapa mesti pesantren? Kenapa tidak madrasah? Kenapa tidak sekolah? Li'anna alladhi yastati'u an yudarriba wa yu'allima wa yuhadziba wa yu'addiba talib min qabli nawmihi ila wafatihi wal ma'had. Yang bisa mengontrol, mendidik, memperhalus budi pekerti, mengajar siswa dari mulai belum tidur sampai mati, itu hanya ma'had. Amal madrasah يدخل في الساعة الثامنة صباحا ويخرج قبيل الصبح. Masuk jam 8, keluar subuh. Ba'da dzalik musyahid televisiun wal mahmul handphone wal musalsalat at-televizioniyah wal kuriyah wal hindiyah wa kullu syai'. Hada yushawwish 'ala al-uqul. Ini yang mengacaukan fikiran. Walakin lamma darastum fil ma'had, inilah at-tarkiz fi dirasah. Ada konsentrasi untuk belajar,
alaikum an tahmadullah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wa tashkuru aba'akum wa ummahatikum, berterima kasih kepada ayah dan ibu. Hadza min adillati annahum, ini bukti bahwa mereka itu adalah ruhama, mereka sayang sama anak dengan mendaftarkan anak yusajjilu abna'ahum wa banatihim ila al-ma'had Nurus Salam. Bukti sayangnya orang tua adalah memasukkan anaknya ke pesantren Nurus Salam. Yang belum mendaftarkan segera daftarkan sebelum tanggal itu Pak, berikut ini. Fi ba'dhi talabah, ada sebagian siswa, abi la yarhamubi, ayah saya tidak sayang sama saya, wa yazunnu annahu al-mutabanni, bahkan mungkin dia berpikir, oh jangan-jangan saya ini anak adopsi, anak yatim, anak minal fuqara wal masakin, limadha hum yub'iduni, kenapa orang tua saya menjauhkan saya dari rumah? Lah, hum arhamul aba wa arhamul ummahat, mereka adalah ayah yang paling sayang, ibu yang paling sayang, yang meletakkan kalian di pesantren Nurus Salam. Nur. Ustaz Abdul Somad yadrus fil ma'had. Nah, terus fil ma'had. Thumma wasil dirasati ila al-Azhar Syarif 4 sinin marja'tu ila baiti. 4 tahun tak pernah pulang. Min sanah 1998 ila 2000, dari tahun 1998 sampai 2002 la arji'in. Limadha? At-tadhkarah ghaliyah. Kenapa tak pulang? Tiket mahal. Summa wasilu dirasati ila Darul Hadis Al-Hasaniyah Maghrib sanatain kamilatain marja'tu baiti. Belajar lagi di Maroko min sana 2004 ila 2006, dari tahun 2004 ke 2006, walam arji', saya tak pernah pulang sama sekali. Semua wasil dirasati ila doktora di Sudan. Hakada al-ayyam. Kita qultu li abna'i wa banati, kalau saya katakan kepada santri, alaikum an tathabbatu an tusbitu fil ma'had, an takunu mabsutin, kalian mesti betah di pesantren, mesti belajar. Kamu rahmatan innallaha taqulu ma la taf'alun. Orang yang paling besar murka Allah hanya orang ngomong yang tidak mengamalkan. Idzan labudda an takunu mabsutin, mesti betah di pesantren. Alaikum an tatayaqanu, yakinlah bahwa ayah saya, ibu saya sayang dengan saya. Kam sana 6 سنوات, ثم بعد ذلك سنة واحدة تدرس في المعاهد, ثم بعد ذلك تواصل إلى الكليات. Setelah itu kalian akan kuliah 6 tahun, habis itu pengabdian, habis itu terserah. Wahid minkum yahsul ala minhaj dirasiyah min Harvard University. Beasiswa dari Harvard. Kaimana ta'allam fil Ingilterra, di Amerika, Australia. Bagaimana mungkin kami bisa belajar ke Amerika, ke Inggris, ke Australia? Antum tantiquna bil lughatil al-injiliziyah, ma yusamma bi TOEFL, Test of English Foreign Language. Upayakan skornya khususnya 50, karena kalau punya skor 550, insyaallah al-minhaj dirasiyah kullu syai' sahl lakum, semuanya mudah. Wa ana min bahithil minhaj, saya termasuk pemburu beasiswa. Lama takharrajtu min al-Azhar, begitu saya keluar, ana abhath fi www.google.com al-minhaj ad-dirasiyah, ursil ila huna, arsaltu ila hada, arsaltu murasalat الشهادة كشف النتيجة والتأشيرة والباسبور, saya kirimkan fotokopi paspor, nilai ijazah dan usul على المنحة الدراسية. درست خلال هذه المستويات الدراسية مجانا. Saya mendapatkan dari mulai S1, S2, S3 beasiswa من الأزهر الشريف, من الوكالة المغربية للتعاون الدولي, ثم من بعض المسؤولين. هكذا. Jadi masalah beasiswa la takhafu wa la tahzanu, minhaj dirasiyah ma'akum. Jangan takut, jangan sedih, beasiswa ada. Wa kullu syahada min Allah wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-muhim ridha Allah. Wal amru tsats, limadha al-lughah al-arabiyyah?
Mengapa mesti belajar bicara menulis bahasa Arab? Limadha laysa bil lugha al-injiliziyah? Sahih, lugha injiliziyah muhim, walakin Allah anzala al-Qur'ana lughatil arabiyyah. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية. صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند الدارمي، مسند أحمد بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، الكتب الحديثية باللغة العربية. إذا فتحنا صحيح البخاري walam nafham, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari kita tak paham isinya, labudda an naftah syuruh, maka kita mesti buka kitab syarah. Min ashharus syuruh Sahih Bukhari, di antara kitab syarah yang masyhur maka tabahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, wa huwa fi muqaddimah Hadjus Sari muqaddimah Fathul Bari, wa huwa ma katabahu Imam Badruddin Al-Aini, wa hunaka syarh katabahu Imam Al-Qastullani. Kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Idza 'asha hang tua, hang jebat, hang lekir, hang kesturi. Itu nama Melayu, orang Sumatera Selatan, Melayu atau Jawa. Law kana ya'ishu Gajah Mada al-an. Kalau Gajah Mada hidup sekarang, la ahad minna yastati an yatakallam. Tak ada satupun orang Jawa bisa bicara Gajah Mada. Limadha? Li'anna al-lugha tataghayyar. Karena bahasa berubah. Lakin al-lugha al-arabiyyah hal taghayyarat al-lughatul arabiyyah? La tataghayyar abadan. Limadha? Li'anna al-Qur'an alladhi anzala ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi Qur'an alladhi naqra'uhu al-an. Sahih? Quran yang turun kepada Nabi Muhammad 14 qarnan, 14 abad yang lalu, Quran itu juga yang datang sekarang. Lau ja'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya datang Nabi Muhammad SAW, hal nastati an natakallam ma'an Nabi, hal nastati an nukallimahu? Insyaallah. Ada ba'd an-nas alladzina la yujiduna al-lugha al-arabiyyah, bahkan sebagian jamaah haji dan umrah yang tak bisa bahasa Arab, la yastati an yatakallamu bil-lughati al-arabiyyah wa la yatakallamu itlaqan, tak pernah sama sekali bicara bahasa Arab. Lakin lama wasalu Makkah wal Madinah istata'u an yatakallamu, sampai di Makkah sampai di Madinah otomatis dia bisa bahasa Arab. Raja'a minal masjid walam ya'rif tariq, pulang dari masjid tak tahu jalan pulang. Semua ada syurqa, ya ayyuha syurqa ihdinas siratal fatil. Al-muhim lahu zakat, yang penting dia agak cerdas sikit, maka dia pakai dia sikit-sikit. Ihdinas siratal funduk, tunjukkan saya di mana jalan ke hotel. Ya. Alladhi yahfazul Quran wa lam ya'rif al-lugha al-arabiyyah, insyaallah yumkin an yastakhdim al-lugha al-Qur'aniyyah. Aqulu al-lugha al-Qur'aniyyah lughatul Quran, lughatu ahli jannah. Ba'd an-nas yaqul ana la atakallam bil lughati al-arabiyyah, uridu an atakallam bil lugha al-injiliziyah fil jannah. Ni'matul jannah ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kutubul fiqh kulluha bil lughati al-arabiyyah. Min as-sighar, dari mulai yang paling kecil matan taqrib, thumma ba'da dhalik fatul qari, thumma ba'da dhalik matan taqrib Abi Syuja', fatul qari, thumma i'anatul talibin, thumma al-muhalli, ثم كتاب كبير في المذهب الشافعي للإمام الماوردي المتوفى في سنة 450. Imam al-Mawardi menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, meninggal tahun 450 Hijrah. Al-Imam al-Nawawi al-Mutawaffi fi sana 676 Hijrah, kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kullu hadhihi al-kutub bil lughati al-arabiyyah. Wa kadzalika tafsir min asghar kutub tafsir al-Jalalain, yatasawa bainal ayat wa tafsir. Kitab Jalalain setelah dihitung ulama Yaman sama jumlah ayatnya dengan jumlah tafsirnya. Li'adzalik al-haid la tamus wa la tahmil. Perempuan yang berhalangan tidak boleh membawa kitab tafsir Jalalain. Kenapa? Karena sama banyak ayat dan tafsir. Hatta akbar tafsir
Mafati Al-Ghaib li Imam Fakhruddin Ar-Razi al-Mutawaf fi sanah 606 sampai kepada tafsir yang paling besar, kitab At-Tafsir Al-Kabir atau bismin akhar Tafsir Mafati Al-Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 Hijrah, meter wahid. Wa Tafsir Al-Qurtubi khas fil fiqh Al-Imam Al-Qurtubi min al-madhhab al-Maliki. أيضا كل هذه الكتب باللغة العربية. إذا لابد أن ندخل الإسلام باللغة العربية. حتى الذين يتلمذون على أيدي المستشرقين, orang Indonesia yang belajar kepada orientalis di barat, al-babul awwal lidirasati hadha ad-din wal lughah al-arabiyah. Fi yawm min al-ayyam, suatu hari Ana ajlisu fi maktabi Sifaratil Jumhuriyah Indonesia di Maghrib. Saya duduk pagi-pagi di kedutaan besar Republik Indonesia di Maroko. Thumma ja'at wahid gharbi. Kemudian saya lihat ada satu bule datang. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Where are you come from? Indonesia. Are you speak English? سؤال كيف حالك؟ كيف حالك؟ بولي يتكلم باللغة العربية. ثم سألته من أين درست اللغة العربية؟ أنا أدرس اللغة العربية في جامعة موسكو. ويدرس اللغة العربية في جامعة موسكو. موسكو هذا شيوعي كومونيست. Tapi ternyata di Rusia ada satu universitas Moskow, wa fihi qismul lughatil arabiyyah, ada jurusan bahasa Arab. Ta'ajjab tu bihi, saya heran. Fasaltuhu, saya bertanya ke dia, limadha tata'allamuna al-lughatal arabiyyah? Untuk apa kalian belajar bahasa? Madza qala? Alladziina takharraju ala qismil lughatil arabiyyah di Jami'at Moskow, yang lulus dari jurusan bahasa Arab dari Universitas Moskow, saya guru safiran وفي الوزارة الخارجية التي يوضع في الدولة العربية في الشرق الأوسط. Orang yang lulus dari jurusan bahasa Arab di Moskow menjadi duta besar, menjadi pegawai di departemen luar negeri yang ditempatkan di negara-negara Arab. Jadi semua diplomat Rusia itu bisa berbahasa Arab. Amal muslimun al-Indonesiun yazunnuna anna al-lughat al-arabiyyah hiya lughatul qawm, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Jadi orang Indonesia menganggap kalau sudah belajar bahasa Arab itu hanya persiapan untuk masuk liang lahat. Meski kasihan. Al-awwal as-sima' bain al-haqq wal batil, wa tsani limadha al-ma'na, al-thalith limadha al-lugha al-arabiyyah, ar-rabi' al-amrul akhir yang terakhir limadha al-islam, mengapa mesti Islam? Li'anna al-islam wal hal, solusi permasalahan akhir zaman wal Islam. Man qala al-muslimun, siapa yang mengatakan begitu? Islam. Hadhihi dunia ini taqallabat wa taza'za'at, dunia ini berbolak-balik, bergoncang. Limadha? Lianna sathal ardi, karena permukaan bumi ini yataqallab, permukaan bumi ini bergoncang, bergerak. Kaifa asbatallahu sathal ardi, bagaimana Allah membuat permukaan bumi ini tidak bergoncang? Kama la yataharrakul qaradis fi i'lan, sebagai filaihatil i'lanat. Bagaimana Allah menjadikan permukaan bumi ini tidak bergoncang sebagaimana kertas tidak terbang di papan pengumuman? Labudda fihi mismar, mesti ada paku. Wa ma mismaru hadhil ardh, apa paku bumi ini? Wal jibala autada, kami jadikan bukit sebagai paku. Man ya'lam hadza? Siapa yang tahu, yang mengerti bahwa bukit itu dijadikan sebagai paku? Alladzina yata'allamuna ulumal ard alladzi yusamma bi geologi, yang tahu bahwa bumi ini dipaku dengan gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Kelut, gunung Merapi, gunung Sibaya. Itu semua adalah orang yang belajar ilmu geologi.
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Hadhihi ayat. Lakin al-muslimina la ya'rifuna hadhihi ayat. Al-muslimuna ya'rifuna ayat ma huwa ayat kursi litarqis syayatin. Orang Islam selalunya kalau ditanya ayat apa, ayat kursi untuk ngusir hantu setan di belang tanah, nyiblorong sudil bolong, tuyul bayul. Amma hadza sama bil ayat al-kauniyah. Ana ustaz idza takharajtu min nuris salam. Saya kalau tamat dari Nurus Salam, saya mau ke fakultas tarbiyah. Jayyid. Sa'wasil dirasati ila kulliyati syariah. Jamil. Su'asil dirasati ila kulliyati usuluddin. Jamil. La mani. Boleh, tak masalah. Lakin idza wasaltu dirasatikum ila kulliyati geologi. Tapi kalau kalian teruskan pendidikan ke fakultas geologi, cuma tatakallamuna an al-mu'jiz, al-i'jaz al-ilm. Kalau bicara tentang mukjizat ilmiah yang ada di ilmu bumi, hada ajmal min kulli syai'. Khasatan antum tushiduna al-lugha al-injiliziyah, apalagi kalau dijelaskan pakai bahasa Inggris. Indakum qanawat fil YouTube, dan kalian punya channel di YouTube tafsir mukjizat ilmiah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. المسلمين المسلمون من نطفة ثم تغير إلى العلقة ثم تغير إلى المضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من تكلم بهذا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أين أتى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الغربيون لا يعرفون هذه الحقيقة إلا في أواخر القرن العشرين. Orang barat baru tahu proses penciptaan min nutfah, alaqah, mudghah, idham, thumma ansha'na khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, illa fi awakhir hadzal qarn. Belakangan. Lakinna sayyidina Muhammad SAW takallama hadzal mawdu' 14 qarnan, akthar yakadu 15 qarn. Hampir 15 abad yang lalu. Min aina ata? Hatta ta'ajjama al-gharbiyun. Sampai orang-orang barat itu bingung, min aina yati hadzal kalam. Karena takallamtu ma'a wahid sadiqi huwa tabib SPOG, spesialis objek, mutakhasis fil ham, spesialis kandungan. Ustaz Abdul Somad, ana sa'altu wahid Ameriki. Saya pernah bertanya kepada dokter kandungan orang Amerika. Dzukira fi kutubina fil Quran, dalam kitab suci kami dalam Al-Quran diceritakan tentang proses penciptaan manusia, nutfah, alaqah, mudghah, idham. Semua mada qala al-mutakhasis al-hamd. Apa kata spesialis kandungan tadi? Mungkin nabiyukum hadza indahu mikroskop. Mungkin Nabi kalian ini punya mikroskop. Dari mana dia tahu itu? Lianna la yu'minu billah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas permukaan bumi, di atas langit cakrawala, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu, hatta yatabayyana lakum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal azizir rahim. Ada syams. Wa bijanibi syams hunaka al-kawakib, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Ana min Mars wa anti min Venus, naltaqi fil ardh. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Kullu yamshi. Walakin al-gharbiyuna yatasaalun hal syams yamshi. Matahari, apakah matahari itu berjalan? Ajabahul Quran fi surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul la syamsu yanbaghi an tudrika al-qamar wa la al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Takallama hadha al-Quran an ay ilm hadha ilm astronomi, laisa astrologi. Farriqu baina astronomi wa astrologi. Astrologi hada ilmu nujum. Ta'athar
peredaran bulan matahari terhadap kehidupan. Laisa hada. Najmuka Pisces wa najmi ana Taurus. Taurus hadza ghanam kambing, wa Pisces saja sama. As-samak la yatazawwaju min al-ghanam. Hadza kadzdzab kul kadzdzab al-munajjimun. Kalau saudara berbohong semua ini hanya kebetulan saja. Hadal arba' umur fi hadal waqtul qasir, pada waktu yang singkat ini hanya 4 yang Anda jelaskan. Wa alaikum an tahfazu li'annahu sayadkhul fi UAS, ujian akhir semester. Awal as-sirah bainal haqqi wal batil, wal amru tsani limadha al-mahad, wal amru tsalits limadha al-lughah al-arabiyyah, wal amru rabi' al-islam wal hal li masyakil hadhihi al-ummah al-islamiyyah. A'tadzir ala kulli taqsir. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Jami'il Asatidzah, Sayyidi Mudir Ma'had, Mudir Kuliyatul Muallimin Al-Habib, ahsanakum istiqbalan, penerimaan yang amat sangat baik. Jazakumullah khairal jazaa. Ramadan karim, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurukum jazila syukri ya Ustaz. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi insyaallah. Ayuhal hadirun, wasalal an ila nihayatil barnamaj. Fata'alau naftatimu hadal istima' bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke